फारूक ने अबू जाल बलवे के तलवार लड़ा के फरमाया जिन्हें अपनी मां का पुत्र मारना है, जिन्हें अपनी बेवा बेवा करनी है, जिन्हें अपने बच्चे यतीम करने ने, ओ मेरा नबी नमाज पिया पढ़दा जे, जिन्हें अज अपनी मां दा पुत्र मारना, बीबी बेवा करनी, बच्चे यतीम करने ने, एक बार मेरे नबी नो हाथ लगाओ के वखावे अज तू मैं मुहम्मद नाला, मैं मुहम्मद नाला, मैं मुहम्मद नाला काबे च आवाज आई जे तू मुहम्मद नाले असी तेरे नाल। बिला तशबीह कह रहे हैं उमर फारूक ने इस तरह करके अपना अपना कपड़ा गले च पा लिया ते बहन नूं फरमान लगे कपड़ा फड़ हुण मैनूं घसीट के मुहम्मद दी बारगाह च इंज लैके चल जिवें आका दी बारगाह च गुलाम जांदे ने, गुलाम जिवें आका दी बारगाह च जांदे ने। गिरामी कदर हजरात हुण उमर फारूक इस हालत च मुस्तफा करीम दी बारगाह च आए, तारे अरकम दा दरवाजा खड़काया, आवाज आई कौन? आख्या उमर आए। माड़े माड़े गरीब सहाबा छुपन लग पे, हजूर ने फरमाया छुप दे क्यों? ते बिलाल हबशी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उमर आया बड़ा ही मारदा है। मेरे करीम ने मुस्कुरा के फरमाया ना छुपो, आया नहीं मैं बुलाया है, मांग के ले आए, मांग के ले आए, आप नहीं आया मांग के ले आए। फरमाया दरवाजा खोलो। हजरत अमीर हमजा नो अजे चंद दिन होए सन कलमा पढ़िया, ओ अमीर हमजा जिदे बारे मेरे नबी ने फरमाया असदुल्लाह व असदु रसूल ही, फरमाया अल्लाह दा भी शेर है ते मुहम्मद दा भी शेर है। ओ हजरत अमीर हमजा ने तलवार लहराई, फरमाया कोई ना छुपे, मैं अमीर हमजा है वा ना, जे उमर चंगी नीयत लेके आया है फिर ते खैर है, ते जे मंदी नीयत लेके आया है ते अज तलवार भी उमर दी होवेगी ते सिर भी उमर दा ही होवेगा। फरमाया दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलिया, उमर फारूक निगाह नीचे, सिर नीचे, हाथ बंद के मुस्तफा करीम दे सामने खलो गए। नबी पाक ने थोड़ी देर नीचे हाथ रख के चेहरा उठाया ते अख अख चपा के फरमाया उमर किधर आए हैं? ते हाथ जोड़ के कहते ने जे सच्ची पूछो ते घरों ते तुहाडा सिर लैन आया सा, पर हुण अपना सिर देना आया, अपना सिर देना आया। गिरामी कदर हजरात उस वेले उमर फारूक ने कलमा पढ़िया, सहाबा ने जोर नारे तकबीर लगाया कि अरब ते मक्के दियां पहाड़ियां गूंज गईयां। उस वेले अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल कीती, आखो सुभान अल्लाह ते पढ़ाओ कुरान दी आयत जड़ी अल्लाह ने हजरत उमर फारूक दे ईमान लियामत ते कुरान दी आयत नाज़िल कीती। सुनिए कुरान, अल्लाह ने रिजा फरमाया अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया ए नबी हस्बुकल्लाह, अल्लाह तुहाडे लिए काफी है, व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन, ते आ जेड़े मोमिनीन च तुहाडी इत्तिबा करदे ने ना, ए हुण तुहाडे लिए काफी ने। आ जेड़े कहंदे ने अल्लाह ही काफी है, उन्हां नूं पुछो कि अल्लाह नबी नूं कह रहे कि हस्बुकल्लाह, ए नबी अल्लाह काफी है। ते सिर्फ अल्लाह ही नहीं, वमन इत्तबाका मिनल मुमिनीन, ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया ते आ जेड़े मोमिनीन तुहाडी इत्तिबा करदे ने तुहाडे लिए हुण काफी ने। पता लग्या अल्लाह भी काफी है ते मोमना वास्ते नबी भी काफी है, ते ओ वली जेड़े मुहम्मद दे कदमां च बैठ के वली बने ओ भी काफी ने। हुन कलमा पढ़िया ना, सहाबा बड़े खुश, बड़े राजी के उमर ने कलमा पढ़े, तादाद 40 हो गई। नबी पाक इबादत करन लगे, थोड़ी देर दे बाद अर्ज कीती सोना एक ही है, फरमा अपने रब दी इबादत करन लगा। अर्ज कीती सोनिया असी सच्चे रब दे गुलाम ना, सच्चे रब दे मनन वाले ना। फरमा उमर को शक, अर्ज कीती सोनिया शक नहीं, अबू जाल दा रब झूठा ते ओ करे काबे दे विच अपने पुत्तां दी पूजा, साडा रब सच्चा ते असी करिए छुप के इबादत। ते कमली वालिया उमर कलमा ना पढ़े तो फिर भी छुप के इबादत करें, उमर कलमा पढ़ लवे तो फिर भी छुप के इबादत करें, तो उमर दे कलमा पढ़न दा की फायदा? फरमाया उमर की चाहना है? अर्ज की थी उठो सोने आओ काबे चल के अपने रब सच्चे रब की इबादत करिए। आओ कौन है दिवाली ने फरमाया चलो सहाबा आओ आज पहली बार चल के काबे इबादत करिए।
دو کتارہ صحابہ دیا بن گئیاں، ایک کتار دے اگے تلوار لہرا کے امیر حمزہ جا رہے، ایک کتار دے اگے تلوار لہرا کے عمر فاروق جا رہے۔ جدو آپ کعبے چ داخل ہون لگے نا تے ابو جہل اٹھ کے تقریر پیا کرے تے آکھے ویکھو ہونے میرا عمر شیر ہونے والا ہے، آؤ ویکھو محمد دا سر لے کے آوے گا۔ پر جدو عمر فاروق داخل ہوئے نا تے ابو جہل ویکھ کے خوش ہویا کہ عمر آ گیا ہے، یقیناً محمد دا سر لے کے آیا ہوئے گا۔ پر ویکھ کے حیران رہ گیا، پیچھے صحابہ دی قطار آ رہی، نال میرے آقا آ رہے، امیر حمزہ آ رہے، سارے تلواراں پکڑیاں۔ ابو جہل دا رنگ اڑ گیا۔ عمر فاروق ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا کعبے دے سامنے کھلو کے تسی پڑھو نا نماز، میرے نبی صحابہ نا نماز پڑھن لگے۔ عمر فاروق نے ابو جہل ملوے کے تلوار لڑا کے فرمایا جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے، جنہیں اپنی بیوہ بیوہ کرنی ہے، جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے ہیں، او میرا نبی نماز پیا پڑھدا جے، جنہیں آج اپنی ماں دا پتر مارنا، بی بی بیوہ کرنی، بچے یتیم کرنے ہیں، ایک بار میرے نبی نو ہاتھ لگاؤ کے وخاوے آج تو میں محمد نالا، میں محمد نالا، میں محمد نالا۔ کعبے چی آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال۔ اگلی گل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول دا پہلو ویکھو، یا جے نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے نال جا رہے تھے، حضور نے فرمایا عمر تینوں میرے نال کنا کوئی پیار ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو انہوں ساری کائنات جو بہتا پیار کرنا، بس اپنی جان نال تو آڑے تو زیادہ پیار کرنا، یعنی میں اپنی جان تو آڑے نال بہت ہی پیاری ہے۔ بسم اللہ برسل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرماؤ مر یاد رکھیو نہیں دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے باپ والناس اجمعین ساری کائنات انسانہ تو ود کے محمد نال پیار نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر فاروق نے اس ویلے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون تسی میں اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے ہو، یعنی کہ حضرت عمر فاروق نے دسیا امت نو کہ کون ہے والی نہ جدو پیار کرو تو پھر جان تو بد کے کرو، اولاد ماں باپ تو بد کے کرو، ساری کائنات تو بد کے محمد عربی نال پیار کرو۔ عقیدہ حضرت عمر فاروق نے امت نو دیتا، سرکار عمر فاروق نے عطا کیتا ہے کہ محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی راز دی ہے، یہی راز دی ہے، یہی راز دی ہے، یہی راز دی ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت جدو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں سارے نبی توفیق دے وے نبی پاک دے روزے تے جاؤ نا، حضور علیہ السلام نے جتے کھلو کے سلام کر دینا مواجہ شریف، حضور علیہ السلام دے بالکل مزار قدس دے اوپر جڑی قرآن دی آیت لکھی ہے نا، مرسا توڑا والیم وہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ایمان والیو اپنی آوازہ میرے یار دے سامنے ذرا نیمیاں رکھو، نیمیاں رکھو۔ اے آیت نازل آئی ہوئی نا تے حضرت عمر فاروق تے ابو بکر اینی آواز نیوی کر گئے، اینی نیوی کر گئے، اینی نیوی کر گئے کہ نبی پاک عمر فاروق تے ابو بکر نہ کو گل کر دے سن تے اینا حولا بول دے سن کہ حضور نو دو واری پوچھنا پوچھ پہندہ سی عمر کی آکھے، وہ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ یعنی اتنا قرآن تے عمل تے اتنا محمد ادب کر دینے کہ اینی آواز نیوی لگے، تو میں یار نبی دینی کی آواز حضور دے سامنے نیوی لگے، دوبارہ پوچھنا پہندہ میرے نبی نو کیا کیا جے، جدو آواز نیوی لگے نا تے اللہ نے قرآن دی اگلی آیت نازل کیتی، پڑھا قرآن اے آیت پتہ کتے لکھے جڑی میں ہون پڑھ لگا، حضور کو سلام کر کے جدو اگے گزرو نا تے جتے حضرت عمر فاروق تے حضرت ابو بکر صدیق دا مزار جتے سلام کری دیئے اوپر اے آیت لکھی ہے،
او کیڑی ہے سنیے اللہ نے رضا فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر آیت قرآن دی اللہ نے نازل فرمائی کہ او لوگ جڑے اپنی آوازہ محمد دی آواز تو نیویاں رکھ دینے اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرماندا وہ جڑے میرے یار دی بارگاہ چ آوازاں نیویاں رکھ دینے اے لوگ نے جنہاں دے دلاں نوں رب نے تقوی واسطے چن لیا ہے انہاں دے دلاں نوں خدا نے تقوی واسطے چن لیا عمر فاروق آپ دی ذات پاک دا تیسرا پہلو عدل تے انصاف ایسا عدل تے انصاف حضرت عمر فاروق دا کہ آپ نو فاروق اعظم کیا جاندے فاروق اعظم فاروق دا مطلب ہے فرق کرنے والا اسلام تے کفر دے درمیان فرق کرنے والا رات نو بھیس بدل کے نا تے مدینے دی گلیاں چ پھر دینے تے ویکھاں کدھر کو دکھی تے نہیں پیاسا تے نہیں کو پکھا تے نہیں ایک اج دے حکمران نے دنوں ہر کوئی روندا ہے ایک عمر فاروق ہے توجہ ہے نا ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ مبارک نے حضرت عمر فاروق نے پکڑ کے زور نال دبایا تے حضرت ابو ذر غفاری پتہ کی کہندے نے اوئے فتنے دیا تالیا او مینوں ایڈی زور نال نہ دبا تسی سمجھے ہی نہیں فرماتے نے اوئے فتنے دیا تالیا میرا ہاتھ ایڈی زور نال نہ دبا حضرت عمر فاروق بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرمایا آ کی لفظ بولیا جی فتنے دا تالا آکھیا میں نبی پاک کو سنیا ہے کہ جب تک میرا عمر زندہ رہے گا فتنے دا تالا لگے رہے گا کوئی فتنہ دنیا تے نہیں آوے گا میں اس واسطے آکھیا وہ فتنے دیا تالیا اب ویکھو نا تاریخ پڑھ کے ویکھو حضرت عمر فاروق دے دور تک کوئی فتنہ نہیں سی جو ہی حضرت عمر فاروق شہید ہوئے حضرت عثمان غنی دی شہادت دا واقعہ کنوں نے یاد پھر آپ دے بعد ہویا کیسا فتنہ پھر لیا یزید ورگا فتنہ پھر دنیا تے آیا حجاج بن یوسف ورگا فتنہ دنیا تے پیدا ہویا عمر فاروق دی شہادت دے بعد یہ سارے فتنے پیدا ہوئے نا تو حضور نے فرمایا تو فتنیاں دا تالا ہے فتنیاں دا تالا ایک دن حضرت عمر فاروق دے بیٹے حضرت ابن عمر لیٹے حضرت عبداللہ بن سلام نے پیر دی ٹھوکر مار کے فرماندے نے اٹھو دوزخ دے تالے دیا پترا اٹھو دوزخ دے تالے دیا پترا اٹھ کے کہنے لگی حضور آ گیا کیا جے فرمایا تینوں میں دوزخ دے تالے دا پتر رکھے حضور کیوں رکھیا جے آپ نے فرمایا میں تورات وچ پڑھیا تورات وچ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبریل آئے تو جبریل نے آکے حضرت موسیٰ نو عرض کی تھی جب تک عمر دنیا تے رہے گا دوزخ نو تالا ہی لگا رہے گا کوئی دوزخ چے نہیں جاوے گا جب تک عمر فاروق زندہ رہے گا اس واسطے میں تو انہوں آکھا اٹھوئے دوزخ دے تالے دیا پترا اے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے رات نو بھیس بدل کے مدینے دی گلی چ پھر دے نے کوئی بکھا تے نہیں پیاسا تے نہیں ایک مکان تے قریب تو گزرے تے بچے تے رون دی آواز آئی دروازہ کھڑکایا تے فرمایا بچہ میں بڑی دیر دا بیخ رہا رو رہا ہے انہوں دودھ پلاؤ نہ چپ کیوں نہیں کرا رہے تے عورت ادھروں بول کے کہنے لگی حضور بچہ دودھ واسطے پیا روندا ہے تے میں دودھ نہیں پلان دی عمر فاروق نے فرمایا تے بی بی بچے نو دودھ پلانا اپنے پتر نو دودھ کیوں نہیں پلا رہی تے بی بی بول کے کہنے لگی حضرت عمر فاروق نے جڑے بچے دودھ پیندے ہون انہاں دا وظیفہ نہیں لگایا جڑا بچہ دودھ چھوڑ دے وے نا او دا مہانہ وظیفہ لگ جاندا ہے تے میں بچے نو دودھ چھڑا رہی ہاں تاکہ دودھ نہ پیا کرے تے دا وظیفہ لگ جائے حضرت عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کر دیتا اج تو بعد جڑا دودھ چھڑے او دا وظیفہ نہیں پیدا ہوندے بچے دا وظیفہ ملے گا تے نالے رو کے کہندے نے عمر تیری وجہ تو ہو رہے کنے بچے روندے رہے ہیں اے عمر فاروق عدل دی دنیا دا شہنشاہ بھیس بدل کے جا رہے تے ایک گھر دے قریب تو گزرے توجہ ہے نا سوچ دے ہو گیا اسی صاحب آج شیر کوئی نہیں سنایا سچی دسو جو میں سنا رہا یہ دیتے سبحان اللہ بندی کہ نہیں
جے بن دی ہے جنہوں جنہوں حضرت عمر فاروق نہ پیارے اچھا بولے سبحان اللہ. اس جری پہلوان دا ذکر ہو رہا سارے بولو سبحان اللہ. او عمر فاروق گھر دے قریب تو گزرے تھے. ایک مائی وڈیری اپنی دھی نو پہ آکھے بیٹی سویر ہون والی ہے تے اٹھ دودھ وچ پانی پا لے. تے بیٹی ماں نو پتہ کی کہہ رہی امی امیر المومنین عمر فاروق نے دودھ وچ پانی پان تو منع کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جیڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈے چوں نہیں. اتنے بیٹھے ہو تاجر بھی بیٹھے ہو دکاندار بھی بیٹھے ہو فیکٹری آنر بھی بیٹھے ہو مختلف زندگی دے شعبہ جات نال تعلق رکھنے والے بیٹھے ہو. جیڑا دودھ چ پانی پاوے او دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ساڈے چوں نہیں. ملاوٹ صرف مرچاں وچ نہیں ہوندی دودھ وچ نہیں ہوندی. ملاوٹ صرف وہی نہیں کہ پیٹرول تے مٹی دا تیل برابر کر کے بیچ دئیے تے ملاوٹ صرف وہی نہیں رشتہ چ بھی ملاوٹ ہوندی ہے. ویخ کے دے تعلق چ ملاوٹ تے نہیں کر رہا تو کسی رشتے چ ملاوٹ تے نہیں کر رہا وہ بھی ملاوٹ ہے. والی نے فرمایا من غش فلیس منا. فرمایا جیڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈے جو ہے ہی نہیں وہ محمد تک کچھ نہیں لگتا. بیٹی اپنی ماں نو کہہ رہی کہ امی امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی دودھ چ پانی نہ پاوے تے ماں کہنے لگی پتری ہے دودھ چ پانی پا لے عمر کیڑا پیا ویکھدا ہے. تے بیٹی بول کے کہہ دی امی عمر نہیں ویکھدا عمر دا اللہ تے پیا ویکھدا ہے. جدو عوام تے رعایا انج دی ہوئے حکمران انج دے ہوندے نے تے جدو حکمران انج دے ہوواں تے ادو عوام انج دی ہوندی او دے عدل تے انصاف تو صدقے جاواں. عمر فاروق نے گل سن لئی سویرے اٹھ کے تے اپنے پترا نو کٹھا کر کے فرمایا کہ او جڑا مدینے چ گھر ہے نا اس گھر چ ایک نوجوان بچی گئی تے بڑی قابل تے بڑی نیک تے بڑی تقوی والی متقی پرہیزگار بچی ہے تو ہاڈے چ کیڑا اس بچی نال نکاح کرے گا. ایک پتر اٹھ کے کھلو کے عرض کیتی حضور میں کراں گا. آپ نے فرمایا جا اس بچی نال نکاح کر. حضور ملے گا کی فرمایا اس بچی چو ایک بچی پیدا ہوئے گی تے او جڑی اگلی بچی پیدا ہوئے گی او دے چ ایک بچہ پیدا ہوئے گا او دا نام عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا تے او عمر بن عبدالعزیز نو دنیا عمر ثانی آکھیا کرے گی. پھر اس بچی نال اپنے پتر دا نکاح کیتا. عمر فاروق نے دسیا جدو بیٹے تے بیٹیاں دی شادی کرو ادو کوٹھیاں تے کاراں تے جہیز نہ ویکھیا کرو محمد عربی دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے. پھر ویکھ تیریاں نسلاں چ بلی پیدا ہون گے تیریاں نسلاں چ بلی پیدا ہون گے. عمر فاروق نے پتر دا نکاح کس بچی نہ کیتا جن نے دودھ چ پانی نہیں پایا تے آکھیا امی ملاوٹ کریے تے عمر تے نہیں ویکھدا پر عمر دا رب پیا ویکھدا. عمر نو خیال آیا جڑی دودھ چ پانی چ ملاوٹ نہیں کردی وہ رشتیاں چ ملاوٹ کدو کرے گی وہ عبادت چ ملاوٹ کدو کرے گی. وہ بڑی با وفا بچی ہوے گی آئی او دے چ رب نے بیٹی دتی اس بیٹی دی گورنر کوفہ دے نال نکاح ہویا وچ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. او عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں دنیا نے عمر ثانی آکھیا. او عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جڑا گورنر دا پتر سی تے خوشبو اتنی لگاندا سی عود اتنا لگاندا سی جدو شہزادہ سی کہ جیڑی چیز انہوں ہاتھ لگاندے سن نا انہاں دے گزرن تو بعد لوگ اس چیز تو کھروچ کے عود اتار کے تے اپنے کپڑے انہوں لگاندے سن. اتنی عود لگان والا اتنا شہزادہ اتنی مددی زندگی گزارن والا جڑا روزانہ نوے گھوڑے ہر چیز نمی استعمال کرنے والا. پر جس دن خلیفہ بنے نا اس دن ممبر تو لے کے نا ممبر تو اتر تے لے کے تے گھر جامن تک ملک دے اندر ادھی شریعت مصطفیٰ نافذ ہو چکی سی. نہیں سمجھے تے ہور سناواں. عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اس عورت چو جس عمر بن عبدالعزیز ہے تے شہزادہ تے جنہیں ساری زندگی شہزادگی چ گزاری پر جدو خلیفہ بنے ایک دن گھر آئے تے بیٹیاں منہ چھپا کے تے چھپ گئیاں. نوکرانی نو بلا کے پوچھا میریاں بیٹیاں منو اج بڑے دن ہوئے نے مل دیاں کیوں نہیں. سنو
नौकरानी रो के अर्ज की हुजूर अज बड़े दिन हो गए ने घर खावन ली कुछ नहीं ते बेटियां प्याज ना रोटी खांदियां ने ते प्याज खा खा के सांस विचों प्याज दी इतनी बदबू आंदी है कि बेटियां डरदियां बाप दे सामने नहीं आउंदियां कि तेरे बाप दी बेअदबी ना हो जाए। और जिहदी औलाद ने कदे फिर ईद वाले दिन भी नवा कपड़ा नहीं सिलाया। ओ उमर बिन अब्दुल अजीज उस उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी निगाह दा कमाल सी कि जिस उमर बिन अब्दुल अजीज दे दौर दे अंदर लोग ज़कात लैके मदीने दी गलियां च फिरदे ने ते ज़कात लैन वाला ही कोई नहीं, ज़कात लैन वाला ही कोई नहीं। ऐसा निज़ाम उस उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनाया। आप दे कोल इतनी दौलत कट्ठी होगी, खजाने जितना माल जमा हो गया। अज ते असी IMF को कर्जे लै रहे हैं ना, ते कर्जे वास्ते तरले पे लैने आ, क्यों साडा खजाना खत्म हो गया है। पर जे कदे इस्लाम दे असूलां ते चल दे ते उमर बिन अब्दुल अजीज दे दौर च इतना खजाना जमा हो गया कि आपने वजीरां नूं बुला के फरमाया भाई खजाना इतना जमा हो गया, इहनूं किधरे खर्च करिए। उन्हें आख्या खर्च कित्थे करिए, काम सारे ही हो गए ने। ते तुसीं सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया काम ते सारे ही हो गए ने, मुल्क च काम ते रहा कोई नहीं, ते फिर खजाना कितने खर्च करिए। आपने फरमाया इंज करो, ऐलान कर दियो मुल्क च जितने कमारे ने ना शादी दे काबिल ने, उन्हां कोल दौलत नहीं, उन्हां दी शादी सरकारी खर्चे ते कर दियो। सारे मुल्क दे कमारे दी शादी हो गई। फिर वजीर बुलाए, उन्हें आख्या जी माल ते उवें दा उवें ही है, खजाना ते उंज ही भरिया है। आपने फरमाया पूरे मुल्क च ऐलान कर दियो जिदा जिदा करदा है ना ओदा करदा हुकूमत अदा करेगी। सारे मुल्क दा डाटा इकट्ठा किया गया, सारे मकरूजा दा कर्ज हुकूमत ने अदा कर देता। वजीर बुलाए, पूछया हाँ भाई, उन्हें अर्ज की हजूर खजाना ते उवें दा उवें ही पिया है। हजूर सारा खजाना उवें दा उवें ही है। आपने फरमाया फिर इंज करो, इस सारे खजाने दी गंदम खरीदो ते सारी गंदम मुल्क च वंड दियो। उन्हें सारी गंदम वंड के अर्ज की हजूर गंदम फिर भी बच गई है। फरमाया गंदम उठाओ ते जाके आओ पहाड़ां ते रख दियो, मेरी सल्तनत विच कोई परिंदा भी भुखा नहीं गुजरना चाहिए। मेरी सल्तनत विच कोई परिंदा भी भुखा ना गुजरे। ए उमर बिन अब्दुल अजीज फिर उस उमर फारूक दी दुआ नाल पैदा होए, जिस उमर फारूक ने फरमाया सी अगर दरियाए फुरात के किनारे ते को कुत्ता भी प्यासा मरिया ते क़यामत नूं उमर नूं पुछ हो जाएगी। क्यों फरमाया, सुनावा गल यार, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं आज महीने बाद तकरीर करके मैं भी चेक करना पे अपने आप ने कि मैनू किधरे तकरीर करना बोलते नहीं गई। ये फैसलाबाद वाले आसिम हक नवाज साहब, ये जनाब राह वाली तो मैं इधर आवा तो माशाल्लाह कोई फैसलाबाद, कोई लाहौर, कोई माशाल्लाह सरगोदा, कोई साहिबाल, कोई उकाड़ा, जिधर जिधर नाम लवा माशाल्लाह हर माशाल्लाह शहर तो अहबाब तशरीफ लेके आए। इन्हें सारे नूं पैगाम दियो कि सियालकोट वाले किवें नबी पाक दे जिक्र ते सुभान अल्लाह कहते हैं। बाबा जी माशाल्लाह बूरे वाला आरे वाला तो तशरीफ लेके आए। इन्हें सारे नूं पैगाम भेजो भाई असी सारे हजूर दे आशिकां ते नबी दे जेड़े आशिक दा जिक्र होया असी सुभान अल्लाह कहने आ। आप किसी जंग तो वापस आए ते जंगल च गुजर होया, उत्थे कखां दी कुल्ली ते अंदर झाती मारी ते माई चरखा पी करते। माई दे करीब बैठ गए तो कह लगे माई जी ये जंगल च रहिंदे हो? कह लगी मैं बचपन दी जंगल च रहनी है जी। माई दे करीब बैठ गए तो बड़ी गली पै गए तो फरमान लगे माई जी ये जेड़ा मुल्क है इहदा बादशाह कौन है? माई कह लगी सुनिया कोई उमर है। आख्या माई जी सुनिया उमर चंगा बड़ा है। माई कहती है लोकां लई होवेगा। आख्या माई जी क्यों? कहने लगी सुनिया सारे नूं देंदा है, वजीफे देंदा हर महीने, मैनू कदे नहीं से दिता। फरमाया माई जी तुसी कल्ले डेरा ला के जंगल च बैठे हो तो उमर ते मदीने शहर च रहिंदा है, उन्होंने की पता वे तुसी जंगल च रहिंदे हो? उन्होंने कोई पैगाम ते भेजो, उन्होंने की पता तुसी जंगल च रहिंदे हो? लो सारी तकरीर एक पासे ते माई दा जुमला एक पासे। आपने फरमाया माई जी उमर नूं की पता होवे कि तुसी जंगल च रहिंदे हो? ते माई बोल के कहन लगी जे पता ही नहीं सी रखना ते हुक्मरान क्यों बनिया सही। ओए इत्थे आखो सुभान अल्लाह। जे पता ही नहीं सी रखना तो हुक्मरान खानों बनया। और आज दे हुक्मराना नूं भी सुन्नी मुसलमान आज दसना चाहते हैं जब पता ही नहीं सी रखना ते बस हुक्मरान बनन दे चाह सन। जब पता ही नहीं किसे माड़े ते गरीब दा रखना ते चाह बस हुक्मरानी दे सन। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं माई ने जदों जवाब दिता तड़प के
رو کے فرمان لگے عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے، عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے۔ مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگے اما جی میں عمر دا یار ہاں تے قیامت نو عمر دی شکایت تے نہیں کرو گے؟ مائی کہنے لگی میں رب نو کرنی ہے شکایت۔ کیا اما جی کیوں کرنی ہے؟ انہوں کی پتا؟ مائی کہنے لگی انہوں پتا رکھنا چاہیے سی، وہ میں نے کیوں نہیں ملنا آیا، انہیں میں نے کیوں نہیں پیسے دیتے، انہیں میرا وظیفہ کیوں نہیں لگایا؟ آکھیا اما جی میں عمر دا یار ہاں تے میں تھوڑی گل بات عمر نہ کروا دینا، تسی اے دسو کنے کو پیسے لے دیاں تے تسی قیامت نو عمر دی شکایت نہیں کرو گے، شکایت میں نو بیچ دیو، دسو کنے کو لے دیاں؟ میں سوچ کے کہنے لگی جی انے کو درم دینار لے دیو تے پھر میں عمر نو معاف کر دیواں گی، پھر میں رب نو دی شکایت نہیں کراں گی۔ عمر فاروق نے فوراً درم تے دینار نکالے، مائی دی تلی تے رکھے، آکھیا اما جی عمر میں ہی ہاں، عمر میں ہی ہاں، میں نو معافی دے آجے تے قیامت نو رب نو میری شکایت نہ کرے آجے۔ اس پہلے اٹھ کے عمر فاروق نے فرمایا اے تے مائی چنگا چرین والی ہے نا، فرمایا عمر یہ قیامت نو نہر فرات دے کنارے تے کو کتا پیاسا مریا تے انہیں بھی شکایت کر دی دی تے پوچھتے عمر نو ہو ہی جانی ہے۔ اس پہلے آپ نے فرمایا کہ جے نہر فرات دے کنارے دے اتھے بھی کو کتا پیاسا مریا عمر نو پوچھو بے گی۔ آج تک دنیا انگریز لوگ کہندے نے کہ اگر ایک عمر ہور ہوندا اسلام دے اندر ایک عمر ہور ہوندا یا اے عمر فاروق 2 سال ہور زندہ رہ جاندے تے دھرتی ہوتے اسلام تو علاوہ دوسرا مذہب نظر ہی نہیں سی آنا۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت ہے۔ گرامی قدر حضرات، بس یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دی شہادت دا دن آ رہی ہے، اس دن اپنے گھر چ اہتمام کرو، قرآن مجید دی تلاوت کرو، جو بھی گھر چ پکاؤ اپنے واسطے او دیتے قرآن پڑھ کے دعا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ پیش کرو اور نالے دعاواں کرو۔ اللہ کرے ساڑیاں نسلہ چ اللہ کریم حضرت عمر فاروق دا کو غلام پیدا فرما دے بے، اس ملک نو اللہ حضرت عمر فاروق دا کو غلام حکمران بھی عطا کر دے بے۔ اللہ ساڑی حاضری نو قبول اور مستجاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔